Kay ang tao sama lang sa nagtanaw og salamin. Kanang samin ba sa atong panimalay. Tagsara man tingay tao nga walay samin sa balay. Ang uban gani magdala-dala magsamin. Kay haron nga og malimot na siyang dagway, iyang kwaon ang iyang samin og butanaw niya. O sa panimalay, sa mga batanon, mga dalagag ulit tao, sa diyang mahuman og ilis, tanaw sa samin. Dugay-dugay, mutalikod, o sa dili pa manaog. Naramay sa balik. Ubalik na po og tanaw siyang dagway sa samin. Ulan kayo. Pero, Laro na yun. malimot man ligi, mga mausab ang hulagway sa pulong sa Diyos. Bisan ang pulong sa Diyos, tingali na sa atong panimalay, na sa mga simbahan, dili nga dapit, pero dunay panahon nga may kalimot ikaw. Malimuta, labi na gyud sa mga balay nga walay Biblia. Importante ni ining atong panahon karon. Kung wala kay Biblia, pagpalit ka na pa'y baligya sa Valencia, sa malay-balay sa Cagayan, para sa atong mga anak. Kay wala ay lain nga makapausab sa kinabuhi sa tao, maurag yun ang pulong sa Diyos. Niining kahaponon, isay-say nako sa makadali ang kasaysayan sa atong kalibutan. Kay si Ferdinand Magellan ni ani sa atong nasod sa Pilipinas, 265 sila ka mga tao. Kamangkat sila. Na ako'y libro dire. Mayon tao pa magulan kay akong hiklaron dire sa inyong tugkaran. Nining maong purok 1. Gikan sila sa Espanya, September 19, 1521. Iabot sila sa Limasawa sa Marso 25, 1521. Sa pagkamarso 31, alang sa uban, nagmisa si Padre Pedro de Valderrama, nga usa ka katsila. Ang iyang gimisahan, ang usa ka imahin nga San Lazaro. Paghuman og misa ni Ferdinand Magellan ani Padre Pedro de Valderrama, giisa ni Ferdinand Magellan ang cross. Matod pa ni Ferdinand Magellan nga ang cross timaan nga nasakop namong isla sa Limasawa. Ang cross mga kahigalaan o kaigsuunan, timaan lang ang buti pasabot ni Ferdinand Magellan. Pero tungod sa gidugayon na sa mga tuig, nagkahibat na, mabitaw ng istorya pagikan sa atong tugkaran, tarong pa pag-abot sa sunod tingin barangay, hibat-hibat na, ikatulong barangay, wa na gyud matarong, sa katapusan, lahi na ang balita. Kay ang balita ni Magellan matod pa niya, na ang krus timaan among nasakop ang isla sa Limasawa. Pero karong panahon na, tungod sa mga katigulangan nga dugay na, sa unang panahon na abdan panako kay akong edad karon, hapit naman mag-80. Gikan mis Negros dahil nga tumi sa Zamboanga, Cotabato, aning among mantinil nga sakyanan. Gamay ra ni, pero daghan na ni gilaktan tungod kay mas maayo man kay kung sa barko, dili kay dako og plite. Kay gikan sa lapitan paingon Dumaguete, mugasto ra man og 5,000. Unya ang gasolina gikan sa Zamboanga paingon dinhi sa ato. Sa Bukidnon ingnon kung ato kay nakapuyo man pug ko dire, mugasto ra punig hapit mo 5,000. Ang amo ang pagsinggit lang. Kay mas maayo pa ang atong nasod sa Pilipinas. Dili pa kayo dagko ang katalagman. Kay daghan pa kaayong nakaila sa Dios. Daghan pang mga kaigsuonan nga bisan nilulang na sa kahilayan. Pero dunay panahon gihapon nga inugmata
mahinumdum gihapon nga adunay Dios. Pero ang ubang mga nasod ron, mga igsoon, gani dili padugay sa balita. Nga adunay nasod nga misinggit sila nga walay nahimong maayo ang Dios. Una nga tungod silang singgit walay nahimong maayo ang Dios, gipaulanan silang kalayo. Nahurot ang maong dapit. Sa California, mga igsoon, mao nga niining kapunon, nagtuo ko nga diha sa imong nahimutangan, kuna ka sa imong balay, kuna pa ka matulog, di pa maron panahon sa ting katulog. O tingali naghigda ka o naglingkod ka o nagtindog. Paminawa pag-ayo ang usap ka mensahe. Ayaw sa pagyamin, kay dunay mga tao, pagsugod sa ka magwawali, magsugod na og yamin, ayaw usa. Paminawa sa pag-ayo. Kay basin sa 20 kapulong, 30 kapulong, 40 kapulong, 50 kapulong, na maayo nga imong makitaan para sa imong kinabuhi. Mga kaigsunan ko sa Ginoo, ako dili nga panghilabot pero gapahinumbong lang. Mag-uol ko ba? Laban na ako mga balay, mo bisita ko, ang batang gagmay, bisag 5 pa katuig, nagkupot na og cellphone. Dili ba, mga kahigalaan, gawas tingin sa inyo nga dapit? Wala pa tingali kayo. Napoy tag 8 anyos, nagkupot og cellphone. Ang uban 10 anyos, 15 anyos, ang inahana apoy cellphone, ang amahana apoy cellphone, o niya nagdumba sa kantidad, labi nagkwartahan. Oh, na 12,000, na 10,000, na 30,000, na 50,000. Pero ang Biblia, 400 rana sa Valencia. Dala sa Caber, 500. Pulong maunta sa Diyos. Nga man kay hangawa man ta ma-interest. Di ba, bina ako, bitaw, ako magbinuang inyo mga igsoon. Gusto lang nako nga unta kitang may kinabuhi pa. Ato untang lantaon pag-ayo, kay nag-ingon ang Salmo 90 versikulo 12. Matud pa niya ring David, Musa, tudloi kami sa pag-isip sa among mga adlaw. Haron makabaton kami usa ka kasing-kasi nga manggialamon. Kung maalamon ta nga tao, mahibalot ang kinsa ta. Ako mga igsuon sa akong edad nga 60 kapin, aduna na ko'y 912 na kabulan. Ang akong inadlaw doon na 27,740 kaadlaw. Ug akong inurason doon na 656,640 ka oras. Ang akong nahurot mga igsuon nga bugas, 273 na kasako. Tingali mo katawa mo, o nasa mas pastor, ultimong bugas, na ibalo magpila kasako yung nahurot. Kwintahagan eh. Kuna kay cellphone, usa ka simana, usa ka gantang og tunga. Kwintahig sugod. Sa usa ka bulan, 6 ka gantang. Times nimo mga igsoon sa usa ka tuig. Pag-abot sa usa ka tuig, times na pud nimo sa pila na ka katuig, tingali sa 70 ka na. Unya imo daling pintahon sa usa ka sako, 20 ka gantang, mahibalo ka nag pilay imong mahurot. Unya sa diyang may balo ka nag pilay imong mahurot, mantigo na kang pasalamat sa Dios. Pag-abot sa kananan sa dili pa ungit ang kanon sa baba, labi nag-ansudan adobo, labi nagmanok, mingon ka sa Ginoo, salamat in taong Ginoo. Salamat sa imong kamayo, O Diyos, sa pagsugod sa mong kinabuhi, Ginoo, mag-uwing ninyo, Ginoo, o sarakabok ang among banig. Tagsarami og unlan, ang among sanina, nagkaramani, pero karon Ginoo, daghan na kay migbutang, nanay mga kabayo, nanay mga baka, nanay mga kabaw, ang lagda Ginoo, tulo raman mo kaon sa kadlaw, pero sa pagkakaroon Ginoo, pwede na bukaon mig kapulo.
Pero kanaandan mo na to ang tagutlora, ha? Mupainit lang buta usahay o tagunon. Angay! Ginatong pasalamatan ang Diyos. Ayaw kalimti, mga kahiganaan ko sa Ginoo. Mas maayo nga unta ang usag-usad niya sa panimalay. Musampit unta og Diyos sa dili pa matulog. Atong pahisidunggan ang ngalan sa Diyos. Kaya mas maayo pa kay wala pa masuko ang atong Diyos sa atong kalibutan. Mga suon, balikon ako ang kasaysayan ni Ferdinand Magellan. Gilimbungan ng ni Ferdinand Magellan. Kay kunuhay, bisag unsa ka dako sa sala sa tao. Bayad lang nimo kung mamatay. Maluwas ng kalag, ayaw, pagtuo ana nga istorya. Wala na mabasa sa Biblia. Maubitaw nga naghagit kung gaunta ang usag-usa, doon ay Biblia. Kay haron mahibaluta sa 5 ka barko nga niari sa itong nasod sa Pilipinas. Pagka-Abril 14, nagbisa na po si Padre Pedro de Valderrama dito sa Lapu-Lapu City sa imahin nga Santo Niño. Pagka-Abril 27, nisukol si Lapu-Lapu na patay sa Magellan. Sa 5 ka barko, usa ka barko ang nagbalik-balik sa Espanya nganis Pilipinas. Dayon, ang atong ginikanan, tiliwala silang kapugihan nga sa una maguna magbahagra. Anugunan sa pinakaminuto, pagkalibang nila, wahingon lang ilang bahag, magbangag, paghuman, guna na po. Matud pang ni Ferdinand Magellan, gitun-an dayon og sabong ang mga atong ginikanan. Mao nga karon ang kabili ni Ferdinand Magellan, mao na ang bulang, gitudloan og santa, gitudloan og braha, gitudloan og domino. Na ako'y libro mga igsuon ni Ferdinand Magellan. Na ako'y libro, pwede mo makatuki. Tining akong libro, niya'y simbahan sa mga katsila, dako kaayo. Ang mga katsila niyari sa itong nasod sa Pilipinas, ang ilang kamatuuran wala sa Biblia. Muna nga, naghagit unta ko, mga ginikanan, para sa itong mga anak, mga apo, kinanglan doon na tayo Biblia, o ang atong Biblia, atong tukion, haron mahibaluta sa angay natong buhaton, kay nag-ingon si Jesus sa Juan 1 Juan 5:6. Si Kristo mao kini. Siya ang mianhi pinagi sa tubig ug dugo. Dili sa tubig lamang, kundi pinaagi sa tubig ug dugo. Unya usa kami nagrosong paagi nga mianhi siya. Nganuman, kay niagi siya sa taguangkan sa usa ka babae. Kung atong basahon ng Isayas, kung ikabasayop, 9:6, matudpas, magpakatao ba ako sa mga kabataan? O dili ako ipahimugso? Ako nga magpakatao sa mga kabataan. Mutak-on ba ang taguangkan? Nag-ingon ang imong Diyos. Usa ka may lagrosong paagi. Kay ang Diyos nga Espiritu nga dili makita, dili mahika. Ginalang sa tiyan sa kababae nga si Maria. Sa dihang kasnuno na si Joseph o si Maria, mga igsoon, sa nahibalo ang lalaki ng iyang pangasawunon na bata sa tiyan, mubiya unta siya. Kay dili man siya mao'y tag-iya. Usaman siya kaputli nga lalaki, pero gipadaygan siya sa Espiritu. Ayaw biya sa kababay, kay ang bata nga na siyang tiyan, nilalang sa Espiritu Santo. Unya, nag-ingon ang Isayas 9:6,
Aw sa kabata, mataw sa kabatang lalaki gihatag. Ang kagamhanan gitungtong siyang abaga. Ug ang iyalan pagatawgon kahibulungan. Magtatambag. Diyos nga makagagahon. Amahan nga walay katapusan. Mao nga ni ining kahaponon atong ilhon nga kining Hesus. Mao kini ang milagruso nga Dios. Nga moayo sa binatbalatian. Kuna kasi mong panimalay magampo ta. Kung nadungog nimo kining maong tingog, itapion lang ang imong sakit diha sa imong balatian. Itapion lang kay gamay ra gyud ang atong mga minuto. Niyaman si Pastor Rico Tampos dire, pwede ka maka bangayo og panahon niya. Kay kung gikinahanglan ko, pwede kong anhe bisan to ako sa Negros. Dua kalawod akong giilabang kung Cebu, Cagayan Cebu. O ya, Toledo, Negros. Pwede ko makaanhe. Pwede ko makigsulti sa imo kung doon na kay pangutana. Kanang kita lang duha igsoon. Ya. Kung pastor ka, makigsulti ka sa ako, magsabot lang ta kita lang duha. Ayaw nang naang imong asawa maminaw. Ayaw nang naay imong higalang maminaw. Ayaw nang naay imong memorong maminaw. Kay samtang naay taong maminaw, lisod kayo ang pag-angkon sa sayo. Maayo man ang kitarang duha, haron malinahon ta, paghuman mag-ampo ta, di lang ta magdebate, atong ihatag sa Dios ang atong nalibgan pinagis sa kasulatan. Unya ang Dios nalay manarbaho sa atong kasing-kasing. Mga kaigsunan ko sa Ginoo ni nga dapat. Kunay masakiton, pwede mo kumanhaog dire. Bisan gaulan. Unsang klase sakit, tingalay gwiter. Sakit ang imong ngipon. Tingalay diferensyado ang imong pagpaminaw. Sakit ang tuhod, sakit ang hawak. Tingalay cancer. Bisan unsang klase sakit. Bisan sa cellphone, pwede kang ayuhon sa Dios. Ang puhunan lang pagtuo. Mga kaigsuunan ko sa Ginoo. Na ba kay Biblia? Kung naa kay Biblia, na ako kay pagtuo. Kay ang tao nga mukupot og Biblia, na may pagtuo. Nag-ingon ang Marcos 16:17. Kanila nga motuo maganunot kining maong mga ilhanan. Sa akong ngalan, ilang pagulaon ang mga yawa. Magasulti silang bag-ong sinultihan. Makakupot silang bitin o makainom o makahilo. Dili sila madaot. O ang masakiton, pandungan sa ilang mga kabot. Mamaayo sila. Kuna kay Biblia, turuan mo ning pulunga. Kay ikaw na'y doktor sa na kay Biblia. Kung mutuo ka lang sa atong Biblia, ikaw na'y doktor sa imong panimalay. Ikaw na'y doktor sa imong pamilya. Ikaw na'y doktor sa imong mga anak. Kay kining Diyos nga akong gisinggit, milagroso kini. Mao ni ang imong Diyos. Muayo siya karon. Una kay balatian, pwede ka maridire, pero lao man ang tubig dire. Pwede lang ka maminaw diha sa imong nahimutangan. Itapion ang imong kamot sa imong balatian. Kung sakit ang imong tuhod, tapin-i ang imong tuhod. Kung sakit ang imong hawak, tapin-i ang imong hawak. Kung unsa may sakit nimo sa tibok lawas, itapion lang imong kamot. Mag-ampo ko ug ayuhon ka sa Dios karon. Unsa may sakit nimo, ani ay milagroso nga Dios. Niya, nasi mong panimalay. Kung wala kay Biblia, nasi mong panimalay. Kung wala kay Biblia, maghangyo ko. Kinising-kasing nga paghangyo, pagpalit og Biblia, kinsulto kayo ang Diyos magtanaw sa imo. Ay, hello, mga kababayan ko, mga minyo na. Insulto kayo. Na
wa kay Biblia, unya nagsigig kag yang pungad sa imong cellphone. Hinuon imo ning katungod, kay imo man kwarta ang ipalit. Pero nuktuki ko na pag-ayo. Diya si mong panimalay na ay dagang kudak si mong higala. Minyo ka na. Naikudak sa imong amigo, si mong amiga, si mong suod nga higala. Pagbisita si mong amahan, walay kudak na nakita, bisag ilong na lang. Unsa kay kasulti si imong amahan. Unya, daghan kag cellphone, kay wa may nasalipdan siya nga mga mata sa Dios. Mutanaw siya si mong bata nga nag-edad patingig 5 anyos, gaya ka nga cellphone na. Ang imong bata nga 12 anyos nga cellphone na. Unya, pangitaon dayon sa Dios da si mong balay. Na ba kay Biblia ning akong anak mo? Nag-ibon ang 1:1 sa sinugdan mao ang pulong. Og ang pulong kauban sa Dios. Og Dios ang pulong. Kanang Biblia sa imong balay. Kanang Biblia nga imong gipalit. Mao na ang Dios, mga igsoon. Mao na ang musab sa dagan sa kinabuhi. Kung magtiayon na kuwang og minahalay, mao na'y baka pabag-o. Kung magtiayon nga ang bana nagpatuyang, muli manugon ang asawa nga dong. Pagpalit in taon dong og sudan, dong. Pagpalit in taon dong makaon inog uli dong. Uya, tungod ligi kawa pa maligi magtuon sa Biblia. Pag uli, ang mga bata in taon, naglingkod sa pultahan. Kaya nagpaabot di Papa. Kay basig na ay gasa. Mga igsuon, ang kaproblema sa bata, ning hilak ang mga bata. Kay ang gidala, ang tunga raman sa botilyang lungnek na sobra sa ilang gihubog-hubog. Di tiyabaw rin ang bata pa. Asa naman ang imong sapa? Mauna, imna na ninyo. Kay maura na among sobra. Pinugtuki ko no pag-ayo. Tingali wala diri metabo. Putanawa pag-ayo. Li-lia pag-ayo. Gamita ang imong panguna-una. Insakto ba sa usa ka ginikanan? Ang maayo, kuna kay kwarta, dada ang imong mga anak sa baybay. Pangaligo mo. Ayaw lingawa ang imong kaugalingon sa barkada. Lingawa ang imong asawa, mga bata. Kung ay baboy nimong paglitson mo. Kay gikinahanglan maglipay ta samtang buhi mata. Uy, nung pangaon na to, salamat nimo o Dios. Iuban ang Dios sa inyong kalipay. Magparti mo, ikauban ang Dios. Malipay gud ang Dios nga aduna nating adlaw sa bata, naglitson, iya sabi pamangaon, mag-awit dayon. Ang awiton, ang kabubuton mo, Jesus, maulang ang matuman, bisan tinuod malisod, ang akong pagalatan, subayon ko gayon, bisag kasakit o kalipay. Dad-a ang imong pamilya. Baya na ba hinuon? Hinumdum ko dihay gilubong ba? Ang mga tao nagsunod sa purlon. Ang gikanta dayang-dayang. Dayang-dayang ang gikanta. Ha? Ang mabalhin tingwa niya, kaya may mga tao. Pero hapit namang maman akong wali, pero nabay mga masakiton, mabalhin lang niya. Mga igsoon, gahangyo lang ko ninyo. Kamong mga ginikanan. Tunin ninyo ang inyong mga anak sa Biblia. Ha? Sige, mabalhin man kuno mi diha.
Ha? Kani? Namatay na misa. Wala yan. Nanakot. Wa mo gud mahadlok sa utan abi na kung di mo manganhi ba. Salamat kayo sa Ginoo mga kaigsuonan. Ay mo katingala nga igsuon akong tawag sa inyo ha. Kay og muhisbot kani ko igsuon ang akong pag-ila ninyo. Igsuon ta diha sa espirituhanan. Kay usara man ang atong Dios. Bisag nakalain-lain kang pagtulunan, usara ang atong Dios. Kining nakalain-lain atong apelido sa tao naman ko ni. Kanay mugso sa kalibutan. Pero diha sa Ginoo managsuon tang tanan. Nabay mga pastor dire. No, sige, salamat kayo sa Ginoo nga di amo karon dire. Kung may magsaon gikanis ko tabato. Daghang ipangayo nga sakit pinagi na silpon. Dito sa Buanga dunay mga hubad nga nang upos pinagi pag-ampo. O karon dire kung unsay imong sakit, unsay imong baratian, itapion lang ang imong kamot sa imong baratian, kanag-ingon ang Biblia nagasinggit ang pulong sa Dios. Gigamit lang mi sa Mateo 11:28 nag-ingon, umari kanako kamong tanan nga nabudlay ug gibug-atan, kay papahulayon ko kamo. Isamo ninyo ang akong yugo. Pagtuon kamong gikan kanako, kay ako maagbot ug mapausanon sa kasing-kasing ug makakaplag kamong pakulay alang sa makalag. Diya matingid rin mga sapok ni Magellan. Nay akong libro, maayo tingay mahibalo mo. Nay akong libro, Magellan ni gikan. Haron mahibalo mo, pero kining nasulat dire, dako ni pero wala gini sa Biblia. Ako ning gitun-an ang tanan nga nasulat sa trabaho ni Magellan sa atong nasod sa Pilipinas. Wala gyud masulat sa ilang libro nasulat. Nay akong gidala diri kabasig na abay musulti ko parting Magellan yan ay buol ba. Munang gadala gyud kong libro Magellan. Kay abi nimo igsuon bisag sakop ng Magellan maayo nga na kay Biblia. Kay haron nga makasabot ta. Kay wala kay Biblia, di gud ta makasabot. Kay wa kay Biblia, moingon ka man, no sa mga tawhana nagsayaw man na diya. Di man ta disco, marong nagkanta na sa niya nagsayaw. Pero na kay Biblia, di ka matingala. Ang imong buhaton, di asimong panibalay, malipay ka. Kaya nag-ingon ang Biblia, adaan sa kasubuan sa Diyos ang iyang kalikat. Nagdagandagan ang atong tema, kaya wak magkuta mahiluna mga igsoon. Ganihanap, naglakaw mi, ngun ari mi dinhir, niya amo lang gituman, bisag may tao niya pagsubod. Kalain man kayo mamakap ka mga igsoon. Importante nga ang unsay atong gilitok, atong buhaton. Ang amo mga igsoon, karon raming gabi itaman dire. Ugma na pod sa marabag ni. Atong aging mga adlaw gikan sa Lunes, Martes, Miyerkules dito sa Cotabato. Among isinggit ang pulong sa Dios. Kay basong taman malipay ang Dios. Atong matagaan pagtagad yang pulong malipay siya. Okay lang na Alex, tingali. Sa umali nga ingani matutong panahon, di matakabot sa kalihukan sa Diyos. Salamat sa Ginoo mga igsoon. Mao na ang akong ikasulti ninyo, mga ginikanan. Kaluhi ang mga bata. Kaluhi ang mga apo. Pagpalit mong Biblia, nasa Valencia. Pero kung kakinanglang kay Biblia, pwede ka makadool, pwede ka madalaan ng Biblia, pero magsabot ha. Pag buhatag ng Biblia,
Magtuon ka kada semana. Niya ba itong pastor dire? Haron magpulos pod. O nagkasalamat sa Diyos, nabay masakit ang dire. Pinay ka naman yung tawag. Nabay sakit, sakit sa tuhod, sakit sa hawak. Tol, palihog ko gunit sa tol. Walang dali naman itong oras, maya na lang, natuman na ito ni. Nabay masakit tol. Kung nasa balay, makalapit na mo. Ang akong cellphone, number 0967-5692-648. At tunggikan mi sa Bohol, mga igsoon, doon ay tabaso na taantiyan,